ma ko atuka awle ay ando be no andi ko di ko sala موضوع ولا لهم احتفال بمولد النبي كل عنده كل نوير عنهم كالوتولوجيد وكالكفنا كفر المقام رحمه الله يوني أمبي نقيم يابد ما نفقا جل يابد يمنوك واتسوك ورطو ونون تقتنبو يوني لن تكون لن تترقوا وناكو أنتم تغيري السلام عليكم. نعم. 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 بارك الله فيك. musidɗon ko landi kon no laba hino feewi kadi feewi sanne yo Allah tabaraka taala ɓeydu moƴƴere o andi diina kanko cheikh ma wiyamaki ko nanen ka si fuɗɗiɗen kala ko goɗɗo landi tayna piiji ɗiɗi kan no harmi e nder landagol tawa landoto ɗon fewɗo landoto imo deesidi mi landoto ɗum nge huɓɓa ɗo gandu no woodi ne wiyoɓe ɓay miɗo andi kaari en no jooɗori si mi landike huude kaari nge huɓɓay haray a waɗi ko harmi nelaɗo maki al fitnatu na'ima la'anallahu man aygazaha bone on no ɗaani kañum no faɗɗa waali to Allah huɗi findinoyɗo ɗum ɗon haray a waɗi on probléme ɗimmum ɗum kadi landorgol fi yo peesu wowruɗo on joni Oustaz Abdallah yewti nde yewtere ɗo mi peesaymo mi holla jama on ka gandal makko haaɗi waɗetake ko hatta waɗe jeyaka e ko wowindirta ɓemde yiɗidira ne laɓɓe wi wonde man talaba al ilma li yujadila bihi l ulama wa li yumariya bihi sufaha alzamahu llahu lizaman min annar kala ɗaɓɓirɗo gandal fi yo peesir jannguɓe ɓen ma fi yo jasinirɓe janngaɓe andi kan no woodi yewtoɓe yewtedara ko ittugol bote jama on yewtira fi yo jaasin jama on itta bote maɓɓe e wi wonde haray on ɗon o waɗanoyte kolombowal yiite ɗum no laaɓi koɓe landi kon fewno nelaɗo almami ko gooto ko nelaɗo wonno julnoɓe joni noon fewno men ɗo eɗe wadde almamiɓe waɗen premier waɗen deuxiéme waɗen troisiéme si tawi ɗum ko bidiya est ce que sunna ɗum woni landal maɓɓe aranal ngal eyyi ko laaɓi kon karama ko ɓe min komi hawri kon no windi ka defte sunna men o yewde de islam ko ɗon mi dallinorta ɓe wi wonde karama ko ɓen no fecci pecce ɗiɗi o masala ko siɗɗo landi ko no woodi wiwɓe ɗum ko bida ɓe wi wonugol mum bidiya ko honɗum ko par ce que nelaɗo warrano noon e hoore kadi no wonɗen warrude noon wonano l'islamu toɗɗori alma maku wonɗen toɗɗorde ko ɓeydu ɗum lancuru ɓe jonni misal wiwɓe ɓen ko bidiya ɓe wi joni se ƴetti wano wiyoɓe joni ɓay juuli nden darnama ko e nder Fuuta nde darnama ka fulɓe ɗuuɗi waɗen laaɓe timbo e timbi premier laaɓe deuxiéme timbo timbi yo addu laaɓe hakkude maje yo addu min Abdallah wonɗo yewde ɗo ko e timbo mi jeeya jeyɗigal timbi musidɓe amen ko ɓuri ɗuude ko timbi to gelaɗe ko timbo mi jeyra ka diwe aslamako Fuuta e joni noon si tawi menen timbo ɗo fof quartier on ala ko waɗa imam sina min omo janngaɗo mi waɗama ɗum julɓe ɓe fottani modi Oustaz Abdallah gaynata ittemɓe musidalantimbo fof wiye geɓal ame rukotako ka ɓe piira ɗon fi geɓal ngal tawata jonnaɗo gaynata ɗum koye dina jeeya la ma darne juulidde wano Konakiri ɗo wiyen fulɓe ɓe yo addu maninka yo addu soso addu soso ɓe gadda jannguɗo maninka ɓe gadda jannguɗo e noon fulɓe ɓe wiyon ko min omo jannga ɗo wonta imam tawoye mi gaynata few ɓe nayittemo fulɓe ɓe inna geɓal men nga rukotako ɓe yiɗa en sonka est ce que l'islam no yiɗi ɗum ngala ka dina ko ɗum islam wi fi almamaku falya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah anduɗo on yo arɗo yimɓe ɓen yani fil islam ko imam wahid imam goto ɗum ɗon haray no selliri noon e wiwɓe ɓen ella ala e muɗum ɓe wi fi hen ɗum si a qiisi hususiyat ji nelaɗo ɗin ko nelaɗo hertori kon a ñawitori ɗum fewdo men fayda ko ɗum woni diina kan a itte kay men a wiya enen en alaka diina famine karamo kojo waajotonoɗo lande jaabo on hari ko hombo ko nelaɗo petka kamɓe tu wonno joni noon so yahi wano cimenterie ɗo ta ceernojo no jooɗi no janna oya kagbele ɗo no janna oya koya no janna si on wonɗo cimenterie ɗon jannari ɓen toon ɓe janngata haray ko ɗum waɗɗi on ɗon koyo jannu ne si ɓen cimenterie ɗon heɓari imamu ɓe juulata julde jama
iwugol toon ara kagbelen ɗo juula ɓe wawata ɗum haray ko be on ɗo wona almami haray ko on ɗon darura ko wiyete inshiraiyati lil hayri tawata ɗum ɗon ko sakitugol moƴƴere nden fii ko nelaɗo golli ko yo yettoyo ko ɗum addi yo almamiɓe toɗɗe partout tawa ɓe goɗɗo waɗe ɓe wiya oɗo ko kanko lonti nelaɗo e hoore yimɓe kanko woni almami maɓɓe ɓe wi haray wa kadalika imam on so ala ɗon haray be goɗɗo lontomo joni noon wota waktu on fewdo yo ɗon ta ko ɗon ɗaɓɓete imamu ta no anda si ɓeɗo ala ɗo ko oɗo si oɗo ala ɗo ko oɗo ɓe wi ella ala e muɗum ɗum ɗon koye noon e sakitugol moƴƴere nde wona karama koɓe goo ko ni holliri tayib amma fi ko ɓe landi kon fi qiyamu layli on ko toɓɓere ni wonde ka maydan molanande kono ko nde ɓuuri humade ko hakkude wiyoɓen tentini ka fi mawlid ɗo yeeto on ko laaɓi ko pos kala nde wiyoɓe mawlid ɓen ko bidia wi mawlid ko bidia dartotoɓe ɓen fiwota mawlid o luttu ko bidia ɓe adde ngal landal ɗo partout hande aduna on mante moƴƴa no miɗo arde no na miɗo arande on haɓɓe mi gayno asi mi gayni on yewtay nani yewtirte so gacci mi gayni halli arif tayib komi faala wiwde kala ka wiya mawlid ko bidia e repostotoɓe ɓe fi mawlidi ɓe mari la gotel e lande tati awa joni egge gotal ngal heɓe mari landagol fi qiyamul leyli sino waɗa nelaɗo waɗi si waɗari heɓe mari kadi landagol kadi fi jam'ul qur'an fi ahdi abi bacrin moɓede qur'ana e fewdo seydina aboubacar on jelike fi hen ɗum qur'ana on ko fewdo seydina aboubacar nde mooɓa heɓe mari kadi e landagol kadi tayib joni ƴetten ɗiɗo ɗiɗi joni jaaboɗe musidɗon ko landi kon ka bangal fi qiyamul layl no mari dalil hara ko ƴiye selluɗe gogo juulugol jemma no yamiraka no coobaka no mantaka en fotti al aslu fi shay'i ko honɗum ko al amru awil iqrar lasli hunde nden ka dewal ko nde yamirama ma nde ñinnama si tawi nde yamirama ka sharia ma nde ñinnama ara nde heeɓi lasli ka joni aray ko on ɗum heddi e mayre ko noone mayre on no nde warrete noon al kayfu on famine donc joni ko kayfu on noone on wona ndaarede par ce que en andi allahu tabaraka taala yamiri yo juule nelaɗo juuli ɓe rerɗini yo juule ɓe yilti kadi ɓe manti kadi julde naafe ɓe maaki wa sallu billeyli wannasu niyamu idan juulugol jemmal ngol ɗum ɗo no mari lasli naafugol ngol kadi suumaye kadi no mari lasli kam mari lasli ɗon hande kadi ko ɗaɓɓitete joni noon ɓay heeɓi lasli yarli warrama no nelaɗo warruno noon hada huwa sual ko ɗo wo landal ngal woni landal ngal fi jabagol ngal nelaɗo sallallah sallam ɓe mooɓi no ɓengure maɓɓe nden ɓe juulika maɓɓe jamaa ala baytihi ala salati lleyli nelaɗo mooɓi ɓengure mum nden hadis nene aicha nelaɗo findinayno men ka sappo sakkitorɗe ɓe itta disare nden ka balawal maɓɓe ɓe haɓɓa ka keeci maɓɓe wa ay gazana ɓe findiname yomin juulu ɗum ɗon kan hiɗen fottani ɗum nelaɗo mooɓi ɓengure mum nde ɓe juulu julde jamane si tawi nelaɗo mooɓi ɓengure mum nden ka maɓɓe ɓe juulu julde jama haray ko on ɗum ɓe tindinoya julɗo to kadi ko yo findi ɓengure maɓɓo nden ɓe mooɓo ɓe juula yarli nelaɗo waɗa e dewal hara ko hertaniɓe ngal kamɓe enen julɓe nge nulaka waɗugol ngal o woyi kamɓe woni rasul on kamɓe wowa hayru man yuktada bihi kamɓe ɓuuri moƴƴude ko ñentintene lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanan ñentinen mo ok nelaɗo mooɓi ɓengure mum nde ɓe juulu jemma tindini yo julɓe ɓe mooɓi ɓengure mum nde sahaba ɓen faami ɗum mo ɓe findini ɓengure mum nde no juulude woniri noon ha nelaɗo sallallah alih w sallam fatike ɓay nelaɗo sallah sallam fatike sahaba ɓe joni juulugol ngol ka maɓɓe tawi sattene no wadde e muɗum woɓɓe ɓen no metti findinde woɓɓe tigi jongalle ɗen tigi ronkereji aduna ɗin e ɗatere nden no leetinde ɓe immagol ngol juula ɓe sappo sakkitorɗe ka suudu mum on tuman ɓe watti wiide joni mahin ka juulidde juule en on andi ɗo lasli juulugol jemmangol ari lasli findingol ɓengure mum nde mooɓo juula ari joni ɗaɓɓiten ko on ɗum addiɓe ka juulirde ko addiɓe ka juulirde ko tawde haɗore ala argol ka juulirde juula on famine puisque en ala ƴiyal julɓuɓen no haɗa argol nafa ka juulirde ɓe wi'i mahin ka juulirde juulo en toon siko toon gaamelo ñoƴƴata en cheytane no woɗɗiti juulidaje ɗen mo be maɓɓe wari arde ceerno mamadou e ɓengure mum nden ka sera ɗa ceerno moawiya e ɓengure mum nden ka sera ɗo ceerno saliw e ɓengure mum nden ka sera to ɓe juula hay goto ɓe yaari are tawtidiren
o gelike seydna oumar radiallahu taala anhu arite ɓe juulira noon o wi halla ajma'ukum ala imamin wahidin yarli o gaccata mi waɗana on almami gooto wona ɗum ɓuuri o moƴƴande so on waɗi almami gooto ɓe ano juulato eɗo jangga qur'ana waywa compétition sahaba ɓeyni no haani on anndi ko waɗi han sahaba ɓe jaɓɓuno oumar mooɓi ɓe dow almami gooto ko tawde ɓe anndi fewndo nelaaɗo jooni nelaaɗo fatike kono nelaaɗo maako no si oumaru sunnini jokke aleykum bi sunnati wa sunnatu khulafa urrachidin sunna ngon e sunna lontiɓe lam ɓen ƴette ko sunnaji an on faamine donc ɓe jogani oumar hoolaari ɓe anndi si oumar waɗiniɓe ella ala ka nelaaɗo ko tawi ella ala ka nelaaɗo ɗon wontaka allah donc ɓe jaɓi oumar mawɓi ɓe hoore sahaba yo gooto julni ɓe o artoyi kanko oumar o tawi ɓe warri noon ko honɗum o wiɓe o maaki ni'matul bid'atu hadihi heeɗe moƴƴa mbiɗa arande on kalimatu bid'a o e ɗaɓɓitanaymo firo o maaki ni'matul bid'atu hadihi o maaki ɗum ɗo moƴƴi ko fuɗɗi ɗon non ko fuɗɗita ko gootum ko fuɗɗi ɗon e ko fuɗɗa ɗon e ko fuɗɗa fof ko yuppo e wanciñi nani ko junngo e sooke wawa ok miɗa arde moɗon on faami koko on tigi wowti eɗen anndidiri kadi on faami bon ni acce tum ni'matul bid'atu hadihi moƴƴi ko fuɗɗuɗon ɗo ma ko fuɗɗa ɗo ndaare kalima on eɗon anndi kala haala wowlata woni koye pular ka woola woni koye anglais ma français ma arabe si a firay ko double définition addata ka définition grammatique et définition ko wiyete kon branche mo wonɗa yew don e muɗum par exemple ka physique si a wi le vent en physique et si a wi vent en géographie ko gotum firete si a wi politique en science politique et politique en science commerciale ko gotum firata wona gotum idan li kulli kalimatin qila ta'rifun lughawiyun wa istilahiyun iɗen jaɓi ɗum ka masalan si wi shi'a ka haala ko wiyete shi'a lughatan ko ansaru ko wallowo ka si a yehi ka istilahu ko on ɗum ko walluɓe ali wontirɓe ɓaawo ali hada huwa tarif alaysa kadalik donc si a wii bidi aka lugha ko hunde nde a waɗano a waɗi ko min al bada fatiru badi'u samawati wal ard a fuɗɗi ko hande fuɗɗiɗa donc seydna oumar wona bidia istilahi o wii ɗon ko bidia lughawi on waɗi ko on wowano vous avez commencé aujourd'hui alors on fuɗɗike hande ko fuɗɗi ɗon ɗo noon hande koko moƴƴi addugol makko konngol ngol wonde no moƴƴi ko tawde hino mari lasli si tawi no ala lasli o watano wiide ko ala lasli no moƴƴi nanda sen faami yoton ni o wi no moƴƴi sabu en wii juulugol jemma no mari lasli jaɓangol seydna oumar no mari lasli ka diina joni noon on jaɓanilan on juuli jemma on jaɓanilan on mooɓi ko o wiyay ɗum no moƴƴi ka moƴƴa o wiyay no moƴƴi o wiyay on fuɗɗi hari on woowa ka o wiyata ɗum o hawtidiri on fuɗɗike kono noon hino moƴƴi fi hen ɗum hino mari lasli amma ko on tigi fuɗɗi ko ala lasli kon ɗum wawata nadde bidatun hasana donc si mawlid on wiyama ko bidia fi hen ɗum o wiira ko bidia o wata kadi wonde hasan li annahu laysa lahu aslun min al masdarayni o ala dalil ka shariaji ɗin ɗiɗi yettete ɗon ka allah e ka nelaɗo amma wi'ugol ngol wonde nelaɗo sa sallam en wi ay nelaɗo waɗi mawlid sabu ɓe hoori tenen ɗon kala yewtuɗo ne yewtere o ɓeydu yande hadis o mo selli horugol nelaɗo tenen lande ko honɗum hoorini on e tenen ɓe maaki koye nde ñalande mi jibina si tawi en ƴetti on hadis ɗon haray ko tenerre ɓe wonta mawlid na tenerre wotere hitande ka sabu nelaɗo hooru kala tenerre gurdam maɓɓe ka haray mawlid jaka na hitande ko yontere ɓe haray tenerre ɓe ko mawlid yarli noon tenerre ɓe ko mawlid ka meɗen ka ko hitande laawol on ɗe wadde hitande laawol ɗon ko mo halafa en lundike ɗon en lundike nelaɗo waɗi yontere ɓe en waɗi hitande ɓe hitande yaadi ka yaadade se wi joni a waɗi hitande nden fof juma ko nde wotere julten haɗa en heeɓi juma salawatul hamsi on ko hitande ko nde wotere julten haɗa en juuli suumaye ko wotere nelaɗo hoori hitande en wiya waɗira e duuɓi joyi haray en hoori nelaɗo ko tenerre ɓe awa hoori awa siɗen faala wurnitude mawlid siko en hawro e nelaɗo tenerre ɓe koyen hooru par ce que ko tenen jeɗen ɓe hoori ɓe landa ɓe maaki mi hoori ɓay koye nde mi jibina ɗon ko goo ɗiɗi ka mawlid mo wonɗen wadde hitande ɓe nde tenere feƴƴude ɗo en hooru ka en ñaamu nelaɗo ko on ɗum waɗno
ɓe hooru awa ñaamugol ngol ɗon kadi lundi ke nelaaɗo ɓe yaari dibre kan yaari koya kon to fottoyte ala on faami ɗon kadi e ñaamu est ce que nelaaɗo ɓe mooɓuno yimɓe ɓe waɗi sadaka ɓe sendi qur'ana jannga donc waɗugol men ngol ɗum ko lundagol nelaaɗo fahin on ɗon hadis en ƴettima kono o ɗuyete coowike kono cikkaaki puisque en townima kono ala ka darnoyen mo bon ko wona waɗede kon ka mawlid nanen ko mawli kon ka waɗe gangunal wona janngugol qur'ana harmi wona beytugol harmi manta nelaaɗo hassan bun sabit o beytayno manta nelaaɗo hari ɓe wuuri ɓe weltanomo wonde ha ñande goo ɓe ɓorti kaalawol maɓɓe ɓe hokkimo nde saydna oumar tawi tawaka ko ɗum waɗi o ari o wi hassanu fanku ɗi beyti ma o wino wa kuntu ansudu fihi wa fihi man huwa hayru minka miɗo yimayno ɗi gimɗi mi manta nelaaɗo ɗo har nelaaɗo ɗo nelaaɗo no ɓurma moƴƴude oumar maki accanam sike ko waɗari tawne ma ko ga sikka e waɗari o famine haray ko raɓɓiɗi kon si on daari ko waɗete kon ka mawlid mi yiɗano tumbitugol nden toon ɓere par ce que mettina e ɓerɗe buy kono noon be are nge mayre o qur'ana musidɓe ono landiɓe la ngallandal o no qur'ana wona sendirede noon mo be jusu jooɗo ɓeɗo jogo ɓeɗo jogo ɓeɗo jogo ɓeɗo jogo en tefa andugol ɓe jonnaɓe sino sellini si sellina nde no jangge hay goto heɗanta ko oya ɗum no hawre sawaba ka no lundi no lundi fiyen ɗum allah wi isa quriya al qur'anu fastamiu lahu homboye ɓen ɗon heɗani oya o wi kadi wa ansitu homboye maɓɓe deƴƴi ha moya gayni si a naati kadi janguete ɗon ayne natude broderie atelier broderie abidjan mo wagoga a famata fus sa tuuɗi ɗon micro a nanta alfene no futta komo ɓe no gowanno tun ɗum ko lundi ɗum sawaba no wallahi moƴƴuɓe aranɓe on heɓanta en ɗum e defte ka defte sunna wona ka defte chi'a wona deftere hay wotere hay ka defte taali wonde nelaɗo sendi qur'ana mo ɓe janggi sowto nanama hay goto heɗanaki oya ko naneten ko wonde goto janggi jama o heɗike ko ɗum addi si imamu no janngude feññina se ñeñina heɓi fatiha simore koye gaccu ɗon ko teddingo lo aya ɗon wastami'u lahu wa ansitu ka joni noon sen sendi mo ɓe hendike joni wano min miɗo ƴettiri fi 1 million no sendede mi sellina oustage mawiya no hunji oustage en ɗo no hunji miɗo hakkude maɓɓe noon joni si oustage mawiya gayni wallini ko mum kon ɓeɗo wallini andoto mi sellina si ɓeɗo wayliti ɗerol mi waylita ɗiɗi nde ɓe wallini o mi wallina mi pooɗa kabare sendoye mi hendo 50 mille aɗa wawi wallinde ɗo kam mo ɓeɓata 50 mille guiné en jo kulol ala no fandi o yiyatoma wawata contrôle ala awa hara contrôle te ɗum wiye mo ɓeyo janggu ko jonna kon ɗo ɓe ganda no wawi haray no sitta kono mo ɓeno ƴettude buuɗi no woodi ñiiri no woodi ko ñamoyte guiné jon no galérie o situation men ɗo no weela ceerno ɗon kulol allah ngol no waɗede réserve ha goɗɗum heeɓo ko ɗum ellaji ɗi no ɗuuɗi nder toon se limtiɗi ɗo ha janggo takafulat ko wiyete kon almachaqqa wiye ɗo joni yimɓe no ronki hannde ko ñaama ɓe namo ɓe adday 50 mille kala darɗo ɗo 50 mille kala loosuɗo 25 mille islam no ittiniri noon julɓe sadaka ko ya won volontaire ƴetta adda iɗen anndi le minen ɗo kam woni to kala mo ittari o mandinte yimɓe ɓe fawitake sadaka forcé eko waywa muɗum haray sifa ɗin ɗon fof no nder toon joni noon si woɓɓe goo no jogui acce mi ara ka mawɓe ɗon nam sallallahu alayhi wa sallam ko honde tuma siɗen mari buy annduɓe ko honno holɗum haɗi ɓe yiidugol e on noon ɓa ko sifa maɓɓe mi sikki ɓe waɗi ɗon wo janngude wona qur'an tigi ko honɗum haɗi jannguɓe ɓen yaagol yiida e maɓɓe ɗum ɗon ara ɗum ɗon mi faami waata e on nani landal maɓɓe wallahi ngal wondi e faamu molanaɗo ko honto mawlid on iwri hande ɗe wiya mawlud konngol ngol ko paljol e mawlud ko jibinaɗon mawlid on woni jibinede jibinaɗon e mawlid on ko honto adi wadde e ko honto ɗum ɓuri wonde wadde fewdo ɗo e leyɗen e aduna on haray ɗum ɗo min sengoangon komi humpiti komi yewta heddo jama on ko andi kon e mum e haray mawlid on ko ada yi'ede ka hoore leydi ɗo e bange jama on moɓagol waɗa ko misra fewdo dawla fatimiyankoɓe ɓen e ko adi waɗude officiel e inde laamu ko e leydi yaman fewdo malik muzaffar ko on nane mi yewti ɗo tariha mum wonde lanɗo byzantine e leydi antakiya ɗum ko turki eno ɗum ko suria tawi ko catholique ɓe laami ndi leydi ɓe waɗani annabi isa anniversaire jibinede ɓe inviti lanɗo julɓe ɓen o yeehi
hakkunde laamu e laamu andi ɗon ko diplomatie anda nana buyno en ɗo joni hoorejo catholique o ngari hiwragol fatumɓe ɓe naadimo ka juulirde bone wo ala ɗo bone wo ala ɗo koɗo ma si ari kaka ma wernatamo si koɗo julɓe ari ko on to wernete ka juulirde eɗon andi e saayi go tummodiral watno laaɓe fewndo alaji abdourahmane ba yo allah yurme ɓe tawi ɓe wuuri catholique ɓe ngari ɗon hiwragol ko sirajo diallo feƴƴini ɓe naada ka juulirde yimɓe dari e ley ndin aybini anda ko gando waɗi si gando waɗi ala en wori kaw tippi mawɓe maaki nde wafdu najirana arno ka nelaɗo catholique yiɓe 17 kon to nelaɗo toɗo duno e maɓɓe ka juulirde ɓeɓe salligo si ɓe naata salligi waɗɗaki ɓe par ce que naɓe julɓe ko julɗo salligi waɗɗi on faamine qur'ana kadi wi in ahadun min almusrikina stajaraka fa ajiru hatta yasma kalamallah si goɗɗo e maɓɓe arima koye a wernumo hawnana ko Allah daali kon ɓe yewti ɓe donc ɓay si lanɗo keefeero noddi lanɗo julɓe kamɓe ɓe yahidirana donc Malik Zafar o yahi e Turkiya Damas o tawa mawlid on Dimashka ɓay o arti o wi wo catholique ɓe weltaniki annabi Isa weltori jibinede makko o wi ko julɓe ɓen ɓuri handude mum kamɓe kadi ɓe tiiɗi fi nelaɗo o landi fi jibinede nelaɗo o yewta wonde nelaɗo selli e bindi no windi wonde fatagol maɓɓe ko ñande 12 paranɗi muru ñande 12 paranɗi muru woni ko ɓe faati ko e tenerre kadi heno yeddodira fi jibinede maɓɓe kadi woɓɓe wi wonde ko ɓe jibina ko ɓuri lollude konngol ɗi ko ñande 12 wan ɗum kadi lewru paranɗi muru woni ko ɓe jibina o wi awa fatagol nelaɗo ko suno julɓe amma jibinede maɓɓe ko welo welo haray en waɗnayɓe enen kadi anniversaire o noddi noon karamokoɓe ɗum no windi e deftere nde wiyemo e ko winde ko Mouhammadou Rida deftere no wiye Mouhammadou Rasulullah mawɗo misrijo ko ɗon min mi ƴetti ɗi konngol ɗi mino sifanaɗo ɗo gando kadi égyptien jo o noddi noon karamokoɓe Misra Saudi Liban ha hewti Suria o wi are yewten fi mum karamokoɓe wi a addi feere labande weltorgol jibinede nelaɗo weltorino jibinede maɓɓe kono ɓe hooru mawɓugol yimɓe defa ñaama min alana ɗum bindi men ala e mum on faami on tuman aɗa andi noon lanɗo kañum si ƴetti décision sago mum konngol mum yanata on tuman o wiya on waɗay wiyatata ko yeddollam o gerdi e karamokoɓe woɓɓe ɓen dogi ɗa andi hitande min e laamu men nangodiri ko wiwgol ko ɗo mi rewruno mi yalti leydi ɓuuri fewde diini ko ɗo mi soppunomi remi on faami karamokoɓe ɓen dogi accidimo e leydi ndin won noon ɓay dawla fatimi on laamike on ko dawla chia on faami wona dawla sunna wona dawla suufi e karamokoɓe l'islam ɓen fof ko wi wonde chia yagal ngal lasli maggal ko alyahudankoɓe ɓen Abdoulaye ibn Sabayn on faami donc kamɓe ɓe wi on lanɗo ɗo gaddata wannen feere ɗo goɗɗo yedda alyahuda ɓe wi waɗe ɓe wallitoton annabaɓe no hana teddinede alyahuda no teddini nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɓe teddina ɓe puusi financement ngel waɗa mawlid o waɗa ko ɗum ɗo woni lasli on on faami ko ɗum ɗo marɗen ko yiwɗen ka windi e deftere lasli mawlid awwalu man ihtafala bi mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam en daara e nde deftere ɗon Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko windide ko al-Cheikh al-Allama Mouhammadou Rida ko nin kadi nanirɗen karamokoɓe no fillo fi lasli mum fewndo ɗo ko honto wona waɗede naatugol e mum ko yeru kon tigi jindiri o kaka fena ɗon ko ɗon mimmi faala yen ɓuru wonde mawlid no waɗede Makka e Madina ɗum ɗon kan sella ɗum sella few goto wawata en yiyande ɗum fewndo ɗo ma ñande goo on tigi tawama mawlud nelaɗo Madina haray ko mawlid clandestin faalaɓe waɗude tummodir e salo wiya men waɗi kono ka juulirdaje leydi ndin andade ɗen ka haramul makki ma ka haramul madani ala wadde few ɗum noon ko ɗon qur'ana jippi duuɓi nogay tati qur'ana ko jippi kon ko Makka e Madina en nanari hay masal no falji arde Afrique hay masal yanira Afrique ma Asie Iran ma Liban ma Suria ma Misra ma Amérique ma Syrie ma honto de qur'ana fof ko Makka e Madina jippi nde fop e mayre e yaari suratu kaariwol sina makkiyankowol ma Madina donc ɗum ala ka waɗede Makka ala ka waɗede Madina officiellement amma leyɗe ka wona yeyde no waɗa ɗum ko Misra fewndo ɗo e wano Soudan e wano leyɗe goo Asie wano Inde kono ɗum kadi ko honno woni warrude ko wano wonɗe warrude ɗo ni
woɓɓe no wadde woɓɓe ala wadde amma horugol suumaye e juulugol waktuji jowi e juulugol juma e juulugol iidi yeetelan ko honto annduɗon yadnallah on ka tawi julɓe goo waɗa e julɓe goo watta ko ɗum waɗi mawlid on ko ibada jusiiya ko yoga woni wadde yoga ala wadde faami joganiɓe bindi ɓen fof ko bidi ala wadde e nanuɓe bindi ɓen fof wi hatta men waɗay ɓen no wadde eɓe annda ɓen e no wadde ko ɗum ɗo woni nder ton ko ɗum ko raɓɓiri kon amma ka meɗen ga ko ɓe landi kon ɗo e mi arde on point ɗon ndaare defte mawɓe meɗen ɓen minen nini min jindi Fuuta ɓe ɗaɓɓiti defte mawɓe ɓen boyi docteur makka ni no jogii nogay e goɗɗum deftere waliyaɓe ceernoɓe Fuuta ko windi min miɗo jogii ɗo defte jeeɗiɗi wallifaɗe Fuuta pular ogirde malal ceerno Samba mo mbeya koye allumi jangguinde Shukrul Ilah deftere ceerno Samba ɓuriya no Sadou mo dalen nden miira nden ko baben an jannilande o faami mimiya ceerno Isaga Dongol koye alluwal mi jangguinde Lataifu deftere gimɗi ceerno Waliyu Gomba koye allu mi jangi so ƴetti defte karamakoɓe Fuuta Dialo windiɗe e pular e windiɗe e arabu ɗin hay wotere on fontata yi on damal ka windi fi waɗgol mawlidi horugol tenen hiɓe windi horugol alkamsa ɓe windi ɗuɗɗingol lebbi hoorete ɗin hiɓe windi horugol jeego juldaɓe ɓe windi on faami jibinede ɗelaɗo ñalande kaarire ɓe windi fatagol maɓɓe ɓe windi kaɓe wattinahi no windi koye galle hombo ɓe faati ñande ɓe fatoto ko hombo ɓe wonno ɗum fof no windi si tawi no waɗangol ɓe kadi mawlid no gasayno e diina ɓe ronkayno windude ɗum angal tawede no windi ka diina ta si waɗay ko be ɗaɓɓoya kunto e hadisi to tokkidira punto e ha wiya waɗanay ɗum dalil ko tawde lasli ala sina ɗum si lasli no wonno fi mawlude yeddodirtano waɗowo wiyayno tun ko hunde kaari fof inna hi aqimu salata wa atu zaka yeddodiray wa hajju baytillahi yeddodiray hiɗon jogingol jikkiruɗon jantade inde Allah no jante yeddodiray fi ɗum Allah no wi uzkurullaha zicran kasiran joni si tawi ɓe mawlid ɗaɓɓano e kunto e hadise taƴe to tokkidire fi wonu ɓoggol wiyetengol mawlid ko tawde ala lasdi sina ɗum dalil on si ari no goɗɗo watano yeddude amma noon leydi men ndin ko fi hen ɗum laamu ngun no autorise yo mawlid waɗe min miɗo andi ono eɗon andi ko par ce que ko programme ko wiyete kon ko programme officiel législatif administratif men wiide administratif ko mawlid ko programme administratif ko lanɗo adi wadde ɓay lanɗo on waɗi lamɓe jaaɓodiri ha yewti e lamɓe fewdo men lamɓe fof no andira teddingol ko lamɓe aramɓe waɗno wano karama ko ɓen teddinirta kuuɗe karama koɓe aramɓe famine ko ɗum waɗi ko administratif ko ɗum waɗi ɗum naadaka Nations Unies ɓe reconise nden ñalande yo wonu férié musulman pour les musulmans convaincus wonande julɓe convaincus ɓen e hoore kadi adnallah fof ɓe wiyay hon ɗum wonde mawlid wona forcé famine mo yiɗi yo waɗu mo yiɗa yo waɗu amma noon tawgol karama ko meɗen ɓe ɗo min laami jannuɓe lan tigi janni lan 11e 12e laami ke lagine ɗo Cheikh Abdoul Karim Djoubati on famine aɗo ɓe senade ambassadeur Saudi ɓe janni lan ka madrasa Khadijatul Kubra Bessia komin jogi Sierra Leone tawi min gaynaɗi lycée on ko ɗo min ari min gayniti joni noon ɓen no andiri ɗum ɗo ni ka ɓe anda hiɓe andiri ni hino laaɓani ɓe pos Cheikh Jamal Bangoura laami ɗon fewno ɗo ko karama kojo himo andi ɗum Alaji Aboubacar Konté Dubreka ɗo min komi conseiller personnel maɓɓe Cheikh Aboubacar Konté o nodday lan o inna Cheikh Abdallah ɗo faala wadde hunde kaari kon ɗum wiɗa eɗon andi ɗum ka donc mi conseiller makko personnel joni noon ko honɗum waɗi wano ɓeeɗo ko karama koɓe ɓe wiyaari yo acce ko ɗum ɗo ɗo waɗen landitade si hunde wiyama ko nde férié administrative gouvernement o no waɗani nde calendrier bimɓe ne ñande ko férié budget no vota yaltina karama kojo si fewtiɓe ɗo on nafagol ɗon eɗen teddule on ɗuma ɗon o wuɗɗoyay ka o wuɗɗoyta few on faami an wonɗo yeeso on ɗon a wi a waɗata heɗa jogii bindi ko wurta yimɓe e diina wattaɓe e feere a wi a waɗata a ittama jahilu mo anda diina waɗama ɗon haray ko hikma waɗɗa ɗon ka ko majjere haray ko faljere waɗɗa par ce que ko ɗum ɗon tun wonma rewde feƴƴa ko reɗa sakki goɗɗi goo sam iɗa mari gandal si an a ittama ɗon ko majjuɗo jahil mo anda diina haddete haray wonu ɗon tertoɗa ɗum ɗon ɓay hiɗa sakki goɗɗi goo sakkori gandal haray ko ɗum ko laaɓi kon e landal mon ngal wassalamu
suma السلام ورحمة الله نعم نعم لا لا un journal soleil oui kedi ɗum woni ni barakallahu fikum ɓen catholique ɓen julɓe heeɓi fatude catholique ɓen no wawi yaade ka berɗe wuuridugol e catholique ɓen hino sella wuuri ɗen gurdan kisalta âge silmi mo ɓe teddina oya mo ɓe nafa oya on faami ko woni yiɗugol ɓe ka gergal ɓernde ko wiyete giggol sehilaku yiɗugol catholique wano yiɗirta mawɗo ma julɗo noon ɗum ɗon no harmi si ɓe maayi ɓe hiwre fatude kono ɓe ɗowtitaki ka ɓerɓe hey si ɓe ɗowti en no dago siɓe wawi en ɗowtude si julɗo no wattinede si ɓe ɗowti en laala kono kamɓe si ɓe wattinede hay sen jokkay fure on e natta ka ɓerɗe ore kabru maɓɓe la takuma ala kabri adin min hum mata wota daro ore kabru goɗɗo maɓɓe doɗa ɗum ko nelaɗo tigui haɗa nafiki ma kafiri ma mushrik en kono noon hiɓe hiwre fatunde sa yeehi kadi ka fatunde naya du'o yo Allah yaafo fure on ko ya wi hara men yarlini o muññe okkoraɓe koɓe wallitora tayib sallllahu alayhi wa sallam on jaram aray numéro on ko 664 67